BJP is ready even if Tripura Motha join with Congress and contest the election, said the BJP President Rajiv Bhattacharjee. But the Tripura Motha Supremo Maharaja Pradip Kishore Debbarma clearly mentioned that they will fight in single. Tripura Motha wrote a letter to Congress and CPIM to be united in the Lok Sabha election. Based on that, a meeting was organized in the office of the Assembly Opposition Leader on the last Saturday evening. However, CPIM did not attend the meeting on that day, so the senior leaders only had a discussion with Congress over the upcoming Lok Sabha election. There was an intense situation across the state after the information spread all over the internet about the unity between Congress and Tripura Motha. In the end, when the BJP State President Rajiv Bhattacharjee was asked regarding this news, he said BJP is ready even if Tripura Motha join with Congress and contest the election, said the BJP State President Rajiv Bhattacharjee. না দেখুন এই ব্যাপারে আমার কাছে জানকারি নেই আমার কাছে যেটা আপনাদের মাধ্যমে দেখেছি বিভিন্ন মাধ্যমে দেখেছি এটা আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ না কারণ দল আমরা প্রস্তুত রয়েছি আমরা আমাদের মোদিজি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে এবং আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে যে সরকার এই সরকার মানুষের জন্য যে কাজ করেছে সদ্য আমরা দেখেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত গরিবদের চিকিৎসা এবং শুধু গরিব নয় সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষকে এই সুযোগের আওতায় আনা হয়েছে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের চিকিৎসার দায়ভার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাঁধে তুলে নিয়েছেন যেটা আমাদের আয়ুষ্মান কার্ড যেটা আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তার শুভ সূচনা করেছিলেন তো কাজেই সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য এবং সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নয়ন চলছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে আমরা সদা প্রস্তুত ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন সদা প্রস্তুত এখান থেকে দুটো পদ্মফুল আমরা মোদিজিকে উপহার দেব কোথাও কি কোনো মনে হচ্ছে যে বিজেপিকে চাপে ফেলার জন্যই এই ধরনের মিটিং করছে বিজেপি কেন চাপে ফেলবে বিজেপি তো চাপাচাপির কোনো ব্যাপার নেই কারণ বিজেপি 2023-এ আপনাদের সামনেই আছে রেজাল্ট কত দিকে কত আতাত কত জোট ভোট হয়েছে কিন্তু মানুষ তার স্বতঃস্ফূর্ত রায় দিয়েছে সদ্য আমাদের দুটি উপনির্বাচন হয়েছে বক্সনগর এবং ধরপুরে সেই সময় ভারতীয় জনতা পার্টি মানে একক আধিপত্য নিয়ে সেখানে জয়লাভ করেছে কাজেই বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করা বা বিজেপিকে চাপে ফেলানো এটার কোনো ব্যাপারই না মতার সাথে কি বিজেপির কোনো কথাবার্তা চলছে এটা উপরে বলতে পারবে Thank you. Okay. In response to this, Bubakra Pradip Kishore Debbarma said through a voice message from Delhi that Tripura Motha has been fighting alone, which is why, to keep the promise, this time also, Tripura Motha will contest the election single-handedly. देखिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं 10 दिन दिल्ली में बैठा रहा मैंने पिछले 1 साल से बहुत मीटिंग भी की है उनके A.K. मिश्रा जी अगरतला भी आए हमने नॉट ओनली त्रिपुरा मोथा समाजपति ATTF के जो रिटर्नीज थे क्या बोलते हैं TURPC का नाम है उनका उसके बाद BJP के लोग IPFT के लोग सब ने उनसे मुलाकात की उन्होंने हम सब का व्यू लिया एक बार नहीं 2 बार लिया उसको छोड़ के भी मेरे संग बहुत बात मीट हुई तो अब मैं वेट कर रहा हूँ और क्या हो रहा है बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो कब तक हम अपने गरीब लोगों को बोले कि हो जाएगा जब तक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि हमें फोर्स किया जाएगा किसी और स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तब तक हम आज भी 95% त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग तो त्रिपुरा के हैं स्थानीय लोग हैं आज भी उनके पास ज़मीन पट्टा नहीं है सब फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं खास लैंड में रह रहे हैं ये सब चीज़ को सोल्यूशन करना है कि नहीं फंडिंग की बात है ADC में 35% लोग रहते हैं आज के दिन TTA ADC में हमें 2% बजट मिलता है इसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा तो ये सब चीज़ के लिए हमने कहा था कि आप जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए अगर नहीं ला रहे हैं तो मेरा कोई राय नहीं है तब मैं निकल जाऊंगा हताई कोतवार में मैं बीमार हूँ ठीक है लेकिन महल से भी कभी कभी राजा को निकलकर ज़मीन में आकर गरीब के जैसे भूख में जाना चाहिए और I will fast unto death till I don't get something respectable either from the Congress or from the BJP because nobody has come and thought about the indigenous people so whoever is willing to help us we will talk to them. On the other hand, Tripura Motha has prepared all kinds of arrangements for the hunger strike from 28 February.
As such situation, Tipra Matha will join with Congress or BJP will get to know in times. However, maximum Tiprasa people said it will be better not to join with BJP for the welfare of the Tiprasa people and for the party. Bureau Report, Chini Khorang.